जय सियाराम। नमस्कार मित्रों मित्रों जय माताजी। मित्रों अत्यार सुधी में भेसाण, बगसरा ने वड़िया आ त्रणेय सरकारी होस्पिटल में जे कोई पण बेन प्रसूति माटे आवे छे एने आपणु मां सेवा ग्रुप कायमी माटे शुद्ध घी मांथी बनेली पौष्टिक सुखड़ी विनामूल्य वितरण करे छे। अने जे खेतरवाड़ीओं में रहता श्रमिक परिवारोना नाना बाळको छे अने गरीब परिवारोना बाळकोने आपणु मां सेवा ग्रुप कायमी जईने सूको नास्तो पण करावे छे। एने हमणां 1 वर्ष पूरुं थई जशे आपणे आ सेवाने। पण मित्रों आ वर्षे जे आर्थिक रीते नबळा परिवारो छे ए परिवारोना बाळकोने अभ्यास माटे वंचित न रही जाय ते माटे आपणुं मां सेवा ग्रुप जेतपुर बगसरा हाईवे उपर कॉलेज चौकड़ी पासे परबवावड़ी गामे मां सेवा संस्थान नूतन शुभारंभ आपणे करी रह्यो छे। मारी पाछळ तमे जोई रह्या छो ते आपणुं केम्पस छे अने अहींया अने आ बधा ज परिवारना बाळकोने गरीब परिवारना बाळकोने अहींया રહેવા તથા જમવાની સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા વિનામૂલ્યે આપણું મહા સેવા સંસ્થાન પૂરું પાડે છે। તો મિત્રો મારો આ વિડીયો વધુમાં વધુ લોકોને શેર કરો, દિલથી સપોર્ટ કરો અને તમારા ધ્યાનમાં કોઈ પણ આવા ગરીબ પરિવારના કે નિરાધાર બાળકો હોય તો તાત્કાલિક અમારો કોન્ટેક્ટ નંબર કરો। એક વખત અવશ્ય અમારા મહા સેવા સંસ્થાને મુલાકાત કરો। જય સિયારામ, જય માતાજી।